the most beautiful thing which cannot be seen nor be touched but can be felt by the heart. It's never too late to take care of the heart and make it a priority, especially the health of the heart. Hello, Namaskar. मैं हूँ राधिका अग्रवाल, once more in this Facebook Live with Healthful Doctors. Today we have with us the Senior Cardiology Consultant, Dr. Major Indranil Dev, sir. Namaskar. Hello, sir. Hi. Today we are going to discuss about the heart failure and what are the types of the heart failure. I don't think so everyone understands about it, sir, Yeah. properly. Clinical doctors and all, everyone can, but हमारे जैसे लोग जिनके बारे में पता ना हो, they don't understand about it. Yes. So what is actually heart failure and what types of heart failures are there? So I would like to first start heart failure. Just like other people talk about kidney failure, other doctors talk about liver failure. So same is the thing with heart failure. So once an organ মানে একটা অঙ্গ যখন অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায় তখন ওটা ফেল করে যায়, সিম্পল ভাবে ভাবতে গেলে। তো তার মানে কি জাস্ট লাইক লিভার ফেলিয়ার বা কিডনি ফেলিয়ার হওয়ার হাজার রকম কারণ হতে পারে, বাট আলটিমেটলি দ্য প্রেজেন্টেশন অফ দ্য পেশেন্ট ইজ কি ওই অঙ্গটা কাজ করছে না। তো সেম থিং উইথ হার্ট ফেলিয়ার। সো হার্ট ফেলিয়ার হ্যাজ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट रीजंस, किंतु ওটার अल्टीमेट प्रेजेंटेशनটা একই कि पेशेंट का हार्ट अब काम नहीं कर पा रहा है, एंड काम अगर नहीं कर रहा है तो पेशेंट को क्या तकलीफ हो जाएगी। তো সাধারণ हम लोग अगर देखें মানে বেশিরভাগ লোকরা যদি দেখে তো ওরা কিরকম করে বুঝবে কি এই পেশেন্টের হার্ট ফেলিয়ার হচ্ছে। সো হার্ট ফেলিয়ারের প্রথম জিনিস যেটা দেখার দরকার সেটা হচ্ছে কি পেশেন্টের একটা উইকনেস, একটা ফ্যাটিগ, একটা হাঁপানি। হ্যাঁ, নরমালি আমরা সবাই জানি কি অ্যাজমার টানেও একটু হাঁপানি টাপানি হতে পারে, সো সেটা লাংসের বেমারিতে আমরা চলে গেলাম। কিন্তু হার্ট ফেলিয়ারের একটা অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে যে আমরা দেখবো পেশেন্টের হাঁপানিও হচ্ছে, গা হাত পা ফুলে যাচ্ছে, অনেক সময় ওরা বলছে কি রাত্রে যখন শুয়ে আছে শ্বাসটা আটকে যাচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, উঠে বসতে হচ্ছে শ্বাসের জন্য। সো এই একটা সিচুয়েশন যখন আমরা দেখতে পারি কি পেশেন্টের ব্রিদিং ট্রাবল হচ্ছে, পেশেন্টের তার সাথে সাথে গা হাত পা ফুলে যাচ্ছে, মুখ চোখ সব ফুলে যাচ্ছে, এই একটা সিচুয়েশন হচ্ছে সিচুয়েশন অফ হার্ট ফেলিয়ার। হার্ট ফেলিয়ার আপনাদের একটা হচ্ছে যেটা সবচেয়ে কমন রকমের হার্ট ফেলিয়ার, সেটা আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে আমরা সিস্টোলিক হার্ট ফেলিয়ার বলি। সিস্টোলিক হার্ট ফেলিয়ার মানে হার্টের পাম্পিংটা কমে গেছে, হার্টের পাম্পিংটা কমে যাওয়াতে যত আমাদের অঙ্গগুলো আলাদা আলাদা অঙ্গগুলোতে ব্লাডের সাপ্লাই দরকার ততটা দিতে পারছে না। সো ব্রেনকে যখন দিতে পারছে না পেশেন্ট একটু ঝিমিয়ে যাচ্ছে, যখন আর শরীরকে রক্ত দিতে পারছে না তখন পেশেন্টের অক্সিজেনের কমির জন্য মনে হচ্ছে হাঁপানি হচ্ছে, কিডনি গুলোতে ভালো করে রক্ত না গেলে কিডনি ভালো কাজ করছে না। সো দিস ইজ যেটাকে আমরা বলি কি হার্টের সবাই বলে পাম্পিংটা কমে গেছে, ইএফটা কমে গেছে, ইজেকশন ফ্র্যাকশন কমে গিয়ে পেশেন্টের হার্ট ফেলিয়ার হওয়া, এটাকে আমরা সিস্টোলিক হার্ট ফেলিয়ার বলি। এন্ড আজকাল অফকোর্স একটা নতুন কনসেপ্ট এসেছে যেটাকে আমরা ডায়াস্টলিক হার্ট ফেলিয়ার বলি। ডায়াস্টলিক হার্ট ফেলিয়ার হচ্ছে কি তাদের অ্যাকচুয়ালি পাম্পিংটা ঠিক কমে। আমরা সবাই হার্টের বেমারি হয়েছে তো হার্ট কমজোর হয়ে গেছে, হার্টের পাম্পিংটা খারাপ হয়ে গেছে এটা বলে শুনি, কিন্তু ডায়াস্টলিক হার্ট ফেলিয়ারটা একটা অদ্ভুত ঘটনা যেখানে পেশেন্টের হার্টটা কমজোর হয়নি, কিন্তু ওনার যে সেই হার্ট ফেলিয়ারের মতন মানে গা হাত পা ফুলে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট হওয়া, এগুলো সবই হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ মোস্টলি রিলেটেড টু আপনার ব্লাড প্রেশার, সুগার যে পেশেন্টদের থাকে বা অনেক বয়সে গিয়ে এই বেমারিটা হয়। The symptoms আছে, but actually the problem is not the problem same. is not the same. Yes. So that is a form of diastolic heart failure. আর যেটা আমরা আগে বললাম সেটা পাম্পিং কমে গেছে, এটা সাধারণ সবাই বলে, সেটা হচ্ছে সিস্টোলিক হার্ট ফেলিয়ার। সো অবভিয়াসলি তার মানে কি হার্ট ফেলিয়ারটা যদি আমরা মেনে চলি কি একটা ফাইনাল একটা ডায়াগনোসিস মানে হার্টটা নষ্ট হয়ে গেছে, তো তার মানে এটার there are thousands of reasons. So তার মানে আমাদের ফার্স্ট ভাবতে হবে কি হার্টে ডিপেন্ডস অন দ্য এজ গ্রুপ। সো ফর এক্সাম্পল কোনো সময় যদি আমরা একদম ছোটবেলাতে পাচ্ছি এরকম সিমটমস হচ্ছে, তো অনেক সময় আমাদেরকে ভাবতে হবে কি এর হার্টে বোধহয় জন্মগত কিছু ডিফেক্ট আছে যার জন্য এরকম হচ্ছে কষ্ট, বা আমাদের বলো কি এটা কোনো হার্টের ইনফেকশন হয়ে গিয়ে হার্টটা কমজোর হয়ে গেছে তাই জন্য এরকম হলো। আর একটু যখন বড় এজ গ্রুপে হয়তো আপনারা ধরেন 18-20 বছরের বয়সে হচ্ছে, তখন আমাদেরকে ভাবা উচিত যে 18-20 বছরের বয়সে যখন একটা হার্ট ফেলিয়ার হয় তা আমাদের দেশে খুব কমন হচ্ছে কি রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ। এক রকমের বেমারি আছে যেটাকে আমরা রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ, যেটা মাইট্রাল ভালভ নষ্ট হয়, এওর্টিক ভালভ নষ্ট হয়। সেই বেমারিটা আমাদের দেশে আনফরচুনেটলি এখন খুব কম, স্পেশালি যারা ইকোনমিক্যালি ডিপ্রাইভড আছে তাদের জন্য এটা খুব কমন ডিজিজ। তো সেখান থেকে যেটা হয় সেটা হচ্ছে রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজের সাথে কোনো হার্ট ফেলিয়ার। অফকোর্স 18-20 বছর বয়সে অনেক সময় ওই ইনফেকশন, অনেক সময় আপনার হার্টের জন্মগত ডিফেক্ট এগুলো থাকতে পারে। আর একটু বয়সে যখন আমরা আসছি এই 40s, 45, 50s এই গ্রুপে আসছি,
তখন অফকোর্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ হার্ট ফেলিয়ারের জন্য হচ্ছে ব্লাড সাপ্লাই কমে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়া। কারো হার্টে আপনার একটা অ্যাটাক করলো, অক্সিজেন রক্ত একটা পার্টিকুলার জায়গায় গেল না মাংসটায়, সো ওই জায়গার হার্টটা উইক হয়ে গিয়ে হার্টের পাম্পিংটা কমে গেল অ্যান্ড পেশেন্টের হার্ট ফেলিয়ার নিয়ে এলেন আমাদের কাছে। আদার দেন দ্যাট মেনি টাইমস এই 45-50 বছর বয়সেও ভেরি রেয়ারলি ইউ হ্যাভ হার্টের ভেতরে কোনো ভাইরাস বা কোনো ব্যাকটেরিয়া, কোনো একটা ইনফেকশন হলো, যেরকম এখন আমরা কোভিডের সাথে অনেক শুনছি এই কোভিডের পরে অনেক পেশেন্টদের হার্ট উইক হয়ে গেছে, ওদের পাম্পিং কমে গেছে, ওদের হাঁপানি তো হচ্ছেই, কিন্তু তার সাথে সাথে পিপল আর অ্যাজিউমিং ইট ইজ আ লাং প্রবলেম কোভিডের সাথে, কিন্তু আমরা পরে দেখছি কি হার্ট উইকনেসটাও ওর জন্যও অ্যাড করছে ওই প্রবলেমটা। সো heart failure has thousands of different reasons. Commonest in children জন্মগত, আর একটু বড় হতে ইনফেকশনস, বয়সের দিকে হয়ে গেলে ব্লাড প্রেশার, সুগার এইসব থাকার জন্য হার্টে অ্যাটাক পড়ে যাওয়া বা হার্টের রক্তশিরা ব্লক হয়ে গিয়ে কমজোর পড়ে যাওয়া। সো different age groups, different reasons. Different reasons. So, तो इनका causes क्या है? What are the causes of heart? Yeah, so when you are dealing with হার্ট ফেলিয়ার, তো আমরা আগে সবচেয়ে প্রথম হচ্ছে কি ডিটেক্ট করা জানা উচিত। তো আমাদের লোকদের মানে একটা লেম্যানদের ভিতরে একটা রাফ আইডিয়া হওয়া দরকার কি হার্ট ফেলিয়ারটা একটা এমন জিনিস কি যেটা ভেরি কমন, হ্যাঁ, স্পেশালি আমরা যদি দেখি এল্ডারলিদের মধ্যে, বয়স্ক পেশেন্টদের মধ্যে ইটস এ ভেরি কমন প্রবলেম, জাস্ট লাইক কিডনি ফেলিয়ার অ্যান্ড লিভার ফেলিয়ার, অল দিস থিংস। বাট মেইন থিং ইজ টু ট্রাই অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড কি যখনই কেউ কমপ্লেন করছে কি উইকনেস আসছে, শ্বাসকষ্ট আসছে, পা ফুলে যাচ্ছে, রাত্রে শুতে শুতে শ্বাস ভেঙে গিয়ে ভীষণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, এইসব ক্ষেত্রে হার্ট ফেলিয়ার ইজ আ পসিবিলিটি। অনেক সময় যদি খুব ছোট বাচ্চা থাকে, ছোট বাচ্চারা তো এরকম ভাবে বলতে পারবে না, তো অনেকেই বলবে যেরকম বাচ্চাকে যখন শোয়ায় তখন কাঁদতে শুরু করে, হাঁপাতে শুরু করে, কিন্তু যেই না কোলে নিয়ে নিচ্ছে বা বুকের উপরে উঠিয়ে রাখছে তখন বাচ্চাটা কমফোর্টেবল ফিল করছে, হ্যাঁ, অনেক সময় শান্ত হয়ে যাচ্ছে। তো ওই জিনিসগুলো আমাদেরকে কমন লোকদের ভেতরে একটা আইডিয়া আনা এই ছোট বাচ্চাদের মধ্যে এরকম একটা বেমারি হতে পারে। অনেক সময় বাচ্চা বাড়ছে না, ওজন বাড়ছে না, অনেক সময় নিউমোনিয়া হতেই চলেছে, একটার পর একটা ভর্তি হচ্ছে নিউমোনিয়া নিয়ে, তখন আমাদেরকে ভাবতে হতে পারে কি বাচ্চাদের এটা একটা জন্মগত ফুটো বা এটার জন্য না হার্ট ফেলিয়ার হচ্ছে বারবার। বয়সে এসে as I was telling you, heart failure can be because of a hole in the heart, and the second reason of course is infections and all that, and with age blood pressure, sugar causing একটা হার্ট আর্টারিতে বা কোথাও একটা ব্লকেজেস, হার্ট অ্যাটাকস অ্যান্ড ভালভের বেমারি, যেটা আমরা অনেক সময় বলি ওই রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ, যেটা আমি বলছিলাম কি ভালভগুলো যখন নষ্ট হয়ে যায়, হার্টের ভিতরে কিছু পাপড়ি থাকে, সেই পাপড়িগুলো রক্ত ফ্লোটাকে ডিরেক্ট করে হার্টের ভেতরে, ওগুলো যদি লুজ হয়ে যায় বা ওগুলো যদি টাইট হয়ে যায় তাহলে হার্টের ভেতরে রক্ত মুভমেন্টটা ইট ইজ ব্লকড, আর সো ওটা যখন হচ্ছে তখনও সেম জিনিস হতে পারে। সো there are multiple causes. Investigations করে উইদাউট বেসিক ইনভেস্টিগেশনস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিটেক্ট। তো ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন যেটা খুব ইজিলি অ্যাভেলেবল চারদিকে সেটা প্রবাবলি একটা ইসিজি, হ্যাঁ না? ইসিজি করলে থিওরিটিক্যালি তো আমরা হার্ট ফেলিয়ার হচ্ছে কিনা সেটা বলতে পারি না, কিন্তু হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্টের ভেতরে যদি আমরা ইসিজি করি তো ওটার কারণটা অনেক সময় আমরা পেতে পারি, কি হার্টটা বড় হয়ে গেছে, কি হার্টের আপনার ভালভের কোনো ডিফেক্ট দেখা যাচ্ছে কিনা ইসিজিতে, হার্টে বড় অ্যাটাক করেছে কিনা যার জন্য হার্টটা উইক হয়ে গেছে। সো দিস উই ক্যান ডিটেক্ট ফ্রম দ্য ইসিজি। অনেক সময় বাচ্চাদের যখন আমরা ইসিজি করি তখন আমরা যারা বাচ্চাদের ইসিজি দেখে রেগুলারলি তারা আপনাকে বলতে পারবে কি হার্টের কোথায় ফুটোটা আছে, হার্টের কোন চেম্বারটা বড় হয়ে গেছে বা কোন চেম্বারটা ডিফেক্ট আছে, তো সেটাও আমরা বলতে পারি। সো আই থিঙ্ক ইসিজি বিং দ্য কমনেস্ট অ্যাভেলেবল, ওটা আমরা ইউজ করা উচিত। সেকেন্ড খুব কমনলি আর খুব ইজি অ্যান্ড ভেরি চিপ, সেটা হচ্ছে এক্সরে, সব জায়গাতেই অ্যাভেলেবল আছে। সো যখনই আমরা কথা বলছি হার্ট ফেলিয়ারের, হার্টের কমজোরি, তখন আমাদের একটা জিনিস ভাবতে হবে কি তার মানে হার্টটা বড় হয়ে যায়। হার্টটা বড় হয়ে গেলে এক্সরেতে যে ডাক্তারবাবু দেখছে সে ইজিলি আমাদেরকে বলতে পারবে কি এক্সরেটা দেখে কি এই হার্টটা বড় হয়ে গেছে। যদি হার্টটা বড় হয়ে গেছে एक्सरे फुसफुसे में लंग्स के अंदर में अगर वो दिखा सकते हैं कि ब्लड का फ्लो गड़बड़ा गया है तो दे कैन टेल यू कि दिस इज अ पेशेंट विद हार्ट फेलियर बेस्ड ऑन द एक्सरेज। सो ये दो बेसिक टेस्ट्स वन दे कंप्लीटेड, देन वी हैव मोर टेस्ट्स, यू नो, देन इको यस। सो द थर्ड टेस्ट যেটা খুব কমনলি এখানে अवेलेबल আজকাল is actually doing an echo, and echo is easily available. It is a very safe test
অ্যান্ড ইট ক্যান বি ডান ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে একদম বয়স্ক পেশেন্টদের মধ্যে। অ্যান্ড আমরা জানি কি ইকোটা জেনারেলি একটা 5-10 মিনিটের ভেতরে আমাদের অনেকটা ডায়াগনোসিসের কাছে নিয়ে যেতে পারে। সো অ্যান্ড ইকো বিং ডান আইদার ইন ইমার্জেন্সি, আমাদের এখানে তো পসিবিলিটিটা আছে কি আপনি ইমার্জেন্সিতে এলেন, আমরা 5-7 মিনিটেই ইকোটা করে আমরা দেখে নিতে পারলাম। আদারওয়াইজ আমরা তো আউটডোরের ওখানে ইকো হওয়াই হয়। সো ইকো জেনারেলি ইজিলি টেলস আস কি অনেক ডিটেইলড ইনফরমেশন কি এটা কি হার্টের ভালভের বেমারি, কি এটা হার্টের ফুটোর বেমারি, কি এটা বয়স হয়ে একটা হার্ট অ্যাটাক করে হার্টটা নষ্ট হয়ে গেছে সেটার বেমারি। সো এই যে ক্লাসিফিকেশনটা আছে আমরা ইজিলি করতে পারি আফটার সিইং দ্য একো। ওয়ান্স উই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য একো, দেন হচ্ছে কি না আমরা এখন এস্টাবলিশ করলাম কি হ্যাঁ এটা হার্টটা বড় হয়ে গেছে, হার্টটা উইক হয়ে গেছে, অ্যান্ড দেন ওটা থেকে যদি আমরা বুঝে গেছি এটা ভালভের প্রবলেম বা হার্ট অ্যাটাকের প্রবলেম, তাহলে we can go to the next series of tests. So the next series of tests would probably be ki, you know, basic tests যেগুলো hemoglobin সেগুলো তো সবাই করে, and you know then after that you can move on to probably আপনি যেটা বলছিলেন an angiography. So angiography is something যেটা কি is a very useful test, and especially যখন আমরা ডিল করছি আপনার কমজোর হার্টে in the setting of say blood pressure আছে, সুগার আছে, স্মোকার আছে, এগুলো সব রকমের আপনার রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে, and পেশেন্ট আপনার কাছে এসছে, so there you can confirm কি এটা ব্লাড ভেসেল এর ব্লকেজের জন্য হচ্ছে কি হার্টের যে মাংসটা আছে ওটাতে রক্ত চলাচল যে আর্টারিগুলো দিয়ে পড়ছে সেগুলোতে ব্লকেজেস আছে, so that can help you know give you the clear cut diagnosis there. অনেক সময় আমরা যখন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করি আমরা হার্টের পাম্পিংটাও আবার দেখতে পাই অন দ্য ডিউরিং অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, সো উই ক্যান কনফার্ম কি এই বেমারিটা সেটাই নাকি যেটা আমরা ওয়ার্কআপ করছি। সো আই উড সাজেস্ট কি অ্যান অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ইজ ভেরি ইউজফুল দ্যাট ওয়ে। অনেক সময় যখন বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করে আমরা ওটাকে ওটাকে আমরা বলি ক্যাথ স্টাডি বলি বাচ্চাদের জন্য। সো দেয়ার অলসো আমাদের যে ডক্টর নুরুল আছেন পিডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট, সো হি ক্যান অলসো ডু ওয়ান ফর্ম অফ অ্যাঞ্জিওগ্রাফি which can enable you to see কি হার্টের ফুটোটা দিয়ে কোথা থেকে রক্তটা চলে যাচ্ছে, কোন জায়গাতে যাচ্ছে, আর ওটাকে বন্ধ করা যাবে কিনা কোনো কারণে, সেটা পায়ের রাস্তা দিয়ে করা যাবে না বড় অপারেশন করে করতে হবে। তো those things also can be information can be got from an angiography. So that's why it's a very important test. স্যার আপনি যেটা আমাদেরকে জানালেন যে এভরি গ্রুপ অফ পিপল কিছু না কিছু কারণে হার্ট ডিজিজ হতে পারে হার্ট ফেলিয়ার, সো which group of people are maximum facing this? So I would suggest the group which has the maximum risk for heart failure would be, you know, people who have all the bad habits. So if you are having, you know, if you are smoking, consuming alcohol, so alcohol is a toxin. আমরা জানি কি alcohol, although whatever it's a socially acceptable toxin, এটা একটা poison. So whether it is heart disease, liver disease, blood pressure, diabetes, all of them are worsened by the consumption of alcohol. ঠিক আছে, and তার সাথে যখন combination there is cigarette smoking, so that is another bad thing because cigarette smoking has you know has damage not only the lungs but ওটা আপনার it causes damage to the heart, causes damage to your food pipe and your stomach, so and later on can cause cancer also. That's a different matter. ওটা আমাদের এটাতে ইনভলভ নয়, বাট তার মানে হলো কি people who are smoking, drinking or who are having a poor control over their dietary habits, মানে জাঙ্ক ফুড খাচ্ছে ভীষণ বেশি, ওয়েটটা অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে। See, one is you have some increase in weight, the other is that you are like morbidly obese, and that would be a bad thing কারণ কি ওইটা that can predispose you to having diabetes, একবার ডায়াবেটিস হলো, ব্লাড প্রেশারও আছে, দেন আপনার হার্টের ব্লাড ভেসেলসকে আরো বেশি ইনজিওর করছে, ড্যামেজ করছে, এন্ড ওটা ক্ষতি পৌঁছলে একটা হাই চান্স আছে কি ইন ফিউচার কোন একটা সময় দেশে 5-10 বছর হোক যত বছরই হোক একটা হার্ট অ্যাটাক করলো, হার্টটা উইক হয়ে গেল। अल्कोहल तो अपना डायरेक्टली पूरे दी के ऊपर, सो अल्कोहल आपको डायरेक्टली आपके हार्ट को कंट्रोल कर सकता है, उसमें ब्लॉकेजेस वगैरह की जरूरत नहीं है। सो कंजम्पशन ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल causes severe heart weakness and that may recover completely if you stop alcohol. So ওইটা একটা one of the rare causes যেখানে একটা reversible heart failure, মানে দেখুন নরমালি কেউ যদি বলে কোনো একটা অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে, ফেল হয়ে গেছে, so then you are looking at a situation where it's
not curable. But alcohol-induced heart disease can sometimes be fully cured if you leave alcohol. So এটা একটা খুব ভালো একটা জিনিস, একটা মোটিভেশন কি যারা those who are abusing alcohol, for them to consider to leave it completely. You know, you can have a full recovery of your heart disease. And যদি ওরা alcohol আর না নেয় তো হতে পারে ওদের heart disease আর কোনোদিন আসবে না. So that is a good thing. Of course, other than this, you should also consider कि যাদের ছোটবেলায় বলা হয়েছিল কি হার্ট ডিজিজ আছে. So there is a subgroup of people who are very unfortunate, যারা জন্মগত হার্ট ডিজিজ নিয়ে আছে. So those who are suffering from heart disease, whether অনেকে দেখুন करेक्शन करा হয়েছে कि बचपन में उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, कुछ ऑपरेशन वगैरह हुई, फिर उनको एक आइडिया शायद नहीं रहा कि ये बीमारी पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ, 90% ठीक हो गया. लेकिन कई बार ये जब 20-30 साल की उम्र में आते हैं तो ये दोबारा बीमारी निकल आती है. So that is one thing that happens sometimes in heart disease in young people. And sometimes it is also कि बचपन में किसी ने कुछ किया ही नहीं, हार्ट की बीमारी जैसे थी वो रह गई, तकलीफ उतनी नहीं रही, बाद में आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं. yeah, then again the effects. So those are the people who are also affected. The third thing is very rarely pregnancy induced heart disease should also be kept in mind. So it is normally young women would not be considered to have heart disease. कोई ज़्यादा सोचेगा नहीं, अगर वो कह भी दिए कि अपनी हो रही है, ये हो रही है, तो बहुत ज़्यादा शायद अटेंशन ना दे. ये इसलिए है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उस तरह सोचते नहीं हैं कि young people, especially women having heart disease. So there we should be careful कि pregnancy itself sometimes, rarely, for example, जिनको complicated pregnancy है, pregnancy with hypertension, pregnancy with long-standing diabetes है, this is a subgroup of patients who may develop heart failure during pregnancy. अगर during pregnancy होती है तो mostly ये आपका second या मैंने trimester या third trimester के समय में आ जाती है या delivery के just बाद आ जाती है. So that is a subgroup that we must always keep in mind. कई बार जब pregnancy के दौरान जब heart के ऊपर pressure पड़ता है तो एक पेशेंट का तो चलिए हार्ट किसी तरह काम कर ले रहा था, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वर्किंग फॉर 2 persons द हार्ट में फेल. सो हार्ट की जो प्री-एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं अगर वो दब भी गई थी तो उस समय उभर आती है. सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जहाँ लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा हपनी तो नॉर्मल है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है. सो देयर वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर कि हो सकता है ये दिक्कत हो. वंस all these subgroups are over, then I would suggest the next group of patients who are very susceptible is कि जिनका already existing other problems are there. For example, जिनको किडनी की बीमारी है, जिनको existing blood pressure है, जिनको शुगर है, ये सारे patients का high risk है कि हार्ट की दिक्कत आएगी फ्यूचर में. इनफैक्ट अगर ब्लड प्रेशर का अच्छी तरह से कंट्रोल ना किया जाए, डायबिटीज का ना किया जाए, तो by itself it can injure the heart. So just having blood pressure can cause you to have heart failure in the future. So ये वाले पेशेंट्स को अपना वॉच करना चाहिए. If necessary, they can do cardiac checkup once in a while. शायद 3-4 साल या करके देख लें. So that is one subgroup. And of course, the final subgroup is always there कि जिनको हार्ट अटैक हुआ है, जिनको known केस है हार्ट की बीमारी है, they are always at the risk of heart failure. So they have to be very careful कि to be on checkup and follow up regularly as required. सर लेमैन जो है, माना कि ECG को एंजियोग्राफी से डॉक्टर स्कैन, सिस्टर स्कैन, दे कैन एक्चुअली क्लिनिकल स्टाफ कैन नो दैट हाँ हार्ट फेलियर है, बट लेमैन अगर है उनको क्या सिम्टम्स है होने से उनको पता चलेगा कि हाँ आई एम गोइंग थ्रू एन हार्ट डिजीज और अ हार्ट फेलियर और समथिंग लाइक दैट. Yes, so the first thing is knowing who are at risk. So जो पेशेंट्स को पहले से ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोक करते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, these patients should be aware कि जब इनको ऐसी कोई टाइम आती है कि चलने फिरने से छाती में तकलीफ हो रहा है, चलने फिरने से सांस की तकलीफ हो रही है, and it is gradually progressive, वो बढ़ता ही जा रहा है, and धीरे धीरे देखिए वो नॉर्मली हार्ट की जो सांस की तकलीफ होती है it will keep on increasing gradually to the extent कि finally patient will not be able to lie down, उनको हमेशा बैठे रहना पड़ेगा, लेटने से ही सांस की तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी. And there is another stage where उतनी ज़्यादा ना भी हो तो patient might give you कि नहीं मैं रात को सो जाता हूँ, 1-2 घंटे बाद मेरे को सांस की इतनी तकलीफ होती है कि मेरे को उठना पड़ता है, फिर मैं खिड़की के सामने जाके कुछ देर सांस लेता हूँ,
या घर में घूमता फिरता हूँ, थोड़ी देर बाद में ठीक हो जाता हूँ, 1 आध घंटे बाद फिर मैं सो सकता हूँ। सो दोज आर वार्निंग साइंस कि आपकी पैरों में सूजन आ रही है, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, विच इज नॉट रिलेटेड टू लाइक वन इज अ ग्रेजुअल वेट कि आप जो है साल में 1 किलो बढ़ गए, एंड अनदर थिंग इज कि मुझे हफ्ते हफ्ते वजन बढ़ना है ना। तो वंस दैट हैपेंस योर लेग्स आर गेटिंग swollen, योर बेल्ट इज नो लॉन्गर फिटिंग यू, योर सॉक्स में आप जब उतार रहे हैं तो देख रहे हैं बहुत गहरी डिप्रेशन टाइप का दब गया है, then you know कि there is a fluid accumulation in your body, extra पानी जमा हो रहा है, so that is the time when they should start thinking कि नहीं, this is a serious heart problem and I need to show a doctor for evaluation. So I think this is the most important way to look at it. Sir, and early detection, अगर हम early detection की बात करें तो how this ECG, echo, angiography, these test investigations helps in early detection of heart failure? Yeah, so all of these tests basically जो basic tests हैं हमारे, so वो सब जो करने से है, एक तो आप जैसे बेसिक एकदम टेस्ट हो गया कि हीमोग्लोबिन करवा दिया, एक किडनी टेस्ट करा लिया, सो दे विल एक्सक्लूड कि हमें कोई और बीमारी है कि इनको खून की बहुत कमी के चलते सांस फूल रहा है कि नहीं, कि क्या किडनी की एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, शुगर वगैरह है कि नहीं, एंड देन वंस यू नो कि हाँ ये पेशेंट का काफी रिस्क है, इनको ऑलरेडी बहुत सारी तकलीफ है, तो दिस इज अ कॉमन चांस, हाई चांस कि ही विल हैव सम अमाउंट ऑफ हार्ट डिजीज, सो देन यू इवैल्यूएट फर्दर. You look at his ECG for a heart attack, you look at his echo for his heart function का कैसा हाल है, you look at his angiogram for blockages, you can do more tests. So आजकल you know much more advanced tests are also available. So कई बार जैसे we have a thing called MRI, cardiac MRI. So cardiac MRI क्या कर सकता है कि आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं उनका MRI करने से रेडियोलॉजिस्ट हमें बता सकते हैं कि जो मांसपेशियां कमजोर पड़ गई हैं इनके अंदर में क्या डिफेक्ट है, क्या इनमें खून की कमी है, क्या ये अंदर से कोई इसमें डिफेक्ट आ गई है जिसके चलते वो मसल्स जो है ड्राई हो जा रहा है, वो वीक हो जा रहा है. सो दे कैन गिव यू दिस क्लियर कट डिस्क्रिप्शन, और ये पैटर्न्स को देख के हम आपको कह सकते हैं कि ये क्या होगा. इज इट अ कंजेनिटल डिजीज, कि ये किसी का जेनेटिक डिजीज है, क्या ये ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम है, क्या ये केवल ब्लड प्रेशर की दिक्कत है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी डन फ्रॉम कार्डियक एमआरआई. सो कार्डियक एमआरआई and cardiac CT. आजकल तो more commonly available than cardiac MRI would be actually a CT scan. So you know like CT scan हमारे नीचे जो radiology में available है. So if somebody doesn't want to get admitted and even if they do a CT angio, so उससे भी वो लोग कह सकते हैं कि हार्ट क्या फैला हुआ है, क्या ये वाल्व में लीक हो रहा है, क्या इसमें कोई खून के रास्ते में रुकावट है. So the same information जो पहले और अभी भी हम लोग एंजियोग्राफी से करते हैं, it can also to 90% extent got from the CT angio. One of the advantages of CT angio being you have to be there for a very short time in the hospital. आप आए 5-10 मिनट में कराए और घर चले और आपकी रिपोर्ट 2-4 दिन में आ जाएगी. So same thing with cardiac MRI. So all these things can be done on outdoor basis. ये you can say it's a complementary test कि एक बार आपने जो simple test सारे कर लिए उसके ऊपर आप ये करके डिजीज को और डिटेल में जान सकते हैं. एंड बिकॉज नाउ वी नो कि जब हम डिटेल में चीज को जानते हैं देन वी कैन एक्चुअली ट्रीट इट बेटर. सो डिटेल टेस्टिंग कैन बी डन एंड डेफिनेटली अगर कुछ जन्मगत वीकनेस है, कंजेनिटल है, देन यू कैन इवन डू सम सॉर्ट ऑफ जेनेटिक वर्कअप. सो देयर आर पॉसिबिलिटीज यू नो ऑफ सेंडिंग द चाइल्ड का जो ब्लड है दैट वी कैन सेंड फॉर फर्दर जेनेटिक स्टडीज. वी कैन सेंड द कार्डियक टिश्यू. नॉर्मली ये कार्डियक बायोप्सी हम लोग करते हैं. सो कार्डियक बायोप्सी इज वेयर यू एक्चुअली टेक अ पीस ऑफ योर हार्ट मसल एंड टेक इट आउट ऑफ द बॉडी एंड देन यू कैन सेंड इट जस्ट लाइक कोई भी अंग का हम लोग बायोप्सी करके देख सकते हैं. सो डिटेल में आप उसमें भी देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे कि व्हाट वाज बीइंग सेड इन एमआरआई, व्हाट वाज बीइंग सेड इन अदरवाइज, क्या ये मैच कर रही है एक्चुअल टिश्यू के साथ. सो दैट आल्सो यू कैन डू. सो दीज आर व्हाट आई वुड क्लासिफाई एज मोर एडवांस्ड टेस्ट कि आपने कार्डियक बायोप्सी कर लिया, कि आपने एमआरआई कर लिया, कि आपने सीटी कर लिया. These are probably more advanced tests. Once all of this is done, ये सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद you can actually give a full diagnosis. हार्ट फेलियर एक बहुत बड़ा एक बाल्टी टाइप का है, उसके अंदर में हार्ट की सारी बीमारियों का एंड स्टेज है ना. अंत में या तो जैसे किडनी फेल हो जाती है तो वैसे हार्ट फेल हो जाता है. सो दैट मीन्स कि हजारों कारण हो सकते हैं. And our job as a doctor is to find out which, and of course to treat the patient so that उसकी सांस की तकलीफ कम हो जाए, उनका सूजन कम हो जाए,
but to actual, if you find the diagnosis, the correct diagnosis, maybe you can reverse the disease. Because normal idea of a heart failure is कि ये बहुत ही it's a bad disease, it has a bad prognosis. मतलब कि वैसे तो many patients survive for very long, but हम जानते हैं कि once आपको ये सूजन या सांस की तकलीफ आ जाना ये चालू हो जाती है, then at 5 years only 50% patients are alive. So most cancers actually have a better outcome than heart failure. So heart failure की treatment improve हो रही है, बहुत तरह की नई नई चीजें आ रही हैं, advanced medicines and treatments are coming, but overall the outcome is still very poor. इसलिए to detect it fast, to detect it correctly, and then to treat it correctly, and hope कि we can reverse the disease. The best thing that you can give somebody is कि अगर heart की weakness आ गई है, आपने कुछ किया and heart की pumping improve हो, then the patient may get additional life, and that should be our aim. तो ये सारी बातें तो हो गई, how to detect the heart failure and what types are there, what is actually happening. So what is about the basic treatment of heart failure? Yeah, so like I was discussing, so most of these patients who come with heart failure, ये आते हैं कि इनको swelling हो रहा है, and ये आते हैं कि इनको सांस की तकलीफ हो रही है. So the first treatment is basically to give them what we call diuretics. Diuretics मतलब कि जो दवाइयाँ शरीर के पानी को निकाल देती हैं. So our first job is हम लोग हार्ट का पंपिंग को तो स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्हाट वी कैन डू, हम हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ रहा है उसको कम कर सकते हैं. तो शरीर का जो एक्सेस वाटर है, दैट वी कैन रिमूव दैट. वंस वी रिमूव दैट, द पेशेंट स्टार्ट्स गेटिंग सम रिलीफ. देयर बी सम इम्प्रूवमेंट कि नहीं अभी मेरे को जो है इतनी तकलीफ नहीं है, स्वेलिंग कम हो गई है, मैं आराम से सो पा रहा हूँ. दैट इज द स्टेज वेयर वी हैव टू स्टार्ट ट्रीटिंग देम विद द करेक्ट मेडिसिन फॉर द डायग्नोसिस. कि इनको ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को ठीक करना चाहिए. क्या इनको वाल्व अंदर में जो हार्ट की पपड़ियाँ हैं जो मैं बात कर रहा था, वाल्व क्या उनमें डिजीज है, तो फिर उसको रिपेयर करना चाहिए. उसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी लग सकता है उसको रिपेयर करने में. क्या दिल के अंदर में छेद है, तो फिर या तो उनको छतरी से उनको पैर के रास्ते से बंद करना चाहिए, या तो बाईपास की तरह काट के उसको रिपेयर करना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स which will start once we get the correct diagnosis and once the patient starts getting better. Yes. So these are the basic treatment. कि आपने ऑक्सीजन दिया, आपने पेशाब बढ़ाया, आपने उनको इनिशियली उनका पानी का मात्रा जो पी रहे हैं that you reduce, because अगर उनके शरीर में एक्स्ट्रा पानी है तो obviously they need to drink less water. So those things are the initial. After that, then comes the more advanced treatments. Like I was telling you, surgery will come. कभी कभी जो आप देखते हैं कि पेशेंट की हार्ट की पंपिंग बहुत कम है, गति भी बहुत कम है. So those are the patients who might benefit from pacemakers. Then you figure out कि some patients need a specialized type of pacemaker. So those are called CRT. CRTs are basically normal pacemaker, 2 तार का pacemaker होता है या 1 तार का होता है. CRT 3 तार के pacemaker होते हैं. तो इनमें ये खासियत है कि ये not only ये हार्ट की गति बनाए रखते हैं, but they also increase the pumping. So CRTP can be done. Then as you get more and more advanced therapies will come in. So there are a lot of therapies. ऐसा नहीं है. Advanced stage. Yeah, those are advanced therapies. More expensive therapies, yes. Okay, so the last question and the last situation I want to know, if I'm alone in a house and I got a heart attack, so in that case, what should I do that time? Yeah, so this is, I think, সবচেয়ে safe জিনিসটা করা হচ্ছে to call for an ambulance. है ना? Because in a heart attack, any delay it can be life-threatening. ठीक है? And in heart disease, most people underestimate the seriousness of the trouble. हम लोगों को क्या लगता है कि देखो बंदा बैठा हुआ है, बात कर रहा है, बेशक कह रहा है कि दिल में तकलीफ है, लेकिन ऐसे तो ठीक लग रहा है, ना उसको बुखार है, ना उसको कुछ हो रहा है. So I think the first thing to do is to call for an ambulance. Go to a hospital जहाँ की किसी भी समय में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. If at all you are convinced कि you have a heart attack, then you might say कि मेरे पास अगर घर में एस्पिरिन वगैरह हो तो क्या मैं उसको ले सकता हूँ, इकोस्प्रिन वगैरह है तो ले सकते हैं, बट उसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह खुलने वाला तो है.
So it is always better to not waste any time, to immediately go to a hospital where a proper diagnosis and if possible an angiogram can be done if required. अगर बहुत ही remote जगह में है, one way is to probably get someone to do an ECG at least, and करके आप हॉस्पिटल में व्हाट्सएप करें या किसी को पूछ लें कि इसमें हार्ट अटैक है तो बताओ मैं भागता हुआ आऊं. Because there is hardly any treatment which you can do at home. Giving an aspirin, giving a sorbitrate, थोड़ा तकलीफ कम हो सकता है, but क्योर तो कुछ नहीं हो पाएगा. Sir, any take home message for our viewers? Yeah, the only thing I can suggest is that heart failure is best prevented by not having any of the risk factors. So that means no smoking, no abuse of alcohol. If possible, avoid it. If you cannot avoid it, then do not abuse it. And the third thing is take care of yourself. Don't be totally sedentary. हो सके तो थोड़ा चलना फिरना, अपने शरीर को थोड़ा तंदुरुस्त रखना, इसको पर ध्यान देना चाहिए. And if you feel that ऐसा कोई दिक्कत हो रहा है कि শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, শুলে আমি থাকতে পারছি না, উঠতে হচ্ছে, পা হাত পা ফুলে যাচ্ছে, then সবচেয়ে সেফ হচ্ছে to come to a hospital, get evaluated and get sorted out. If we see you early, তাহলে হতে পারে আমরা আপনার তাড়াতাড়ি আপনাকে ঠিক করতে পারবো না, আপনার লাইফটা প্রলং করতে পারবো. Thank you so much, sir. आपसे बात करके seriously we gained a great knowledge, and I hope actually heart is a big concept. So it's heart failure is just a part of it. So we'll come with the next topic again with you. I hope so. Thank you. Yeah. Thank you so much for being with us. But before logging out, I always say share the video, because one share of yours can save lot of lives. And one thing more, third wave is going to arrive. So wash your hands, keep social distancing, and wear masks before you come out of your home. Thank you so much. We'll meet in the next slide.